कटक रे लगी रही कर्फ्यू कर्फ्यू फल साधारण लोके नाना असुविधार सम्मुखीन होती आम कि समय पूर्व देखुलू कटक नेताजी बस टर्मिनाल दृश्य जेहेतु कटक हूँ गोटे हेल्थर हब एवं ए जगह को प्रतिदिन हजार हजार लोक निजर चिकित्सापी आसी था विशेष करी ए जगार हजार हजार प्राइवेट हॉस्पिटल रही एवं आज जेहेतु नेट बंद अच्छी इंटरनेट बंद अच्छी कौन सी प्रकार हेल्थ कार्ड रे एडमिशन हो पारू ना जहाँफल कि सबू प्राइवेट हॉस्पिटल रे बहु रोगी अपेक्षा करी रही केतेबेले नेट आसीबो इंटरनेट चालू हम एवं से एडमिशन हो पारे देखो आम बर्तमान रानीहाटर गोटे आसी अच्छू बर्तमान गोटे हॉस्पिटल आसिक अच्छू देखो ये जो रोगी मैंने रही से बर्तमान अपेक्षा कर रही आयुष्मान कार्ड को धरिकी किंतु कार्ड तो अच्छी आपंकर आयुष्मान कार्ड अच्छी आम टे देखा चाहबू आयुष्मान कार्ड टी आमको देखेबे जे प्रकृति में आप आयुष्मान कार्ड धरी आसी आपण कौन पे आसी एवं एडमिशन कहीं पारुनी एवं जदि एडमिशन हो पारुना ताल तार विकल्प कौन अच्छी ऑप्शन कौन अच्छी आपण पाखरे निश्चय भाव में आम जाना चाहबू जे देखो ये रोगी मैंने बर्तमान बसी आयुष्मान कार्ड से पाखे अच्छी किंतु कौन प्रकार रेजिस्ट्रेशन हो पारना ठीक अच्छे आपण कौन पे आसते कौन नाटा कहे कौटू आसते कहे दीपक जाजपुर हाँ कौन होता है कान प्रोब्लेम अच्छे ऑपरेशन हमार अच्छा बर्तमान आप कार्ड कौ कार्ड अच्छी आयुष्मान कार्ड आप एडमिशन कहीं हो पारना कौन पे असुविधा मना कर इंटरनेट चलुनी इंटरनेट चलुनी अच्छा बर्तमान इंटरनेट न चलो आप एडमिशन हो पारे आप ऑपरेशन केमती हम कैश रे करेंगे ना केमी कौन विकल्प कैश रे आम कौट पैसा आड़ कैश रे कर हाँ 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 असुविधा हो असुविधार सम्मुखीन हो केते समय अपेक्षा करेंगे अपेक्षा करूँ आज गोटे दिन अपेक्षा करूँ कौन जहाँ हम आज ऑपरेशन करने डेट देते आज्ञा डकई अच्छा ये जो बर्तमान जो इंटरनेट टोटाल बंद हो जाए या द्वारा साधारण लोक तो असुविधार सम्मुखीन होती रोगी मैंने असुविधार सम्मुखीन होती रोगी मैंने तो बहुत असुविधा होती इंटरनेट चलुनी लोक आसवाई रास्तार आसवाई लोक जगुंट कौन कर जाजपुर आइली लुचिकी आइली कौन करी अच्छा बर्तमान केते समय एमती अपेक्षा करेंगे 2 घंटाटे ठिया हेले अपेक्षा करी कौन कर आसला पर्यटन अपेक्षा करने पड़ो कौन आप कौन चाहते आटलिस्ट रोगी मानक रोगी मानक इंटरनेटा सब आड़ को तो चाहूँ ना इंटरनेट ना तो किसी ना रोगी मरंत जहाँ हो कौन कर क्या दोष दवा क्या दोष दवा कहना देखो आप जड़े रोगीर प्रतिक्रिया शुणुले कोहबर कंठे से कहते जे दोष दबा तो क्या दबा जेहेतु इंटरनेट सेवा संपूर्ण भाव बंद अच्छे मुझे चित्र देखा चाहिए देखो ये सबू इंटरनेट रे जो कार्ड जो आसुँच पेसेंट माने से रेजिस्ट्रेशन करा जाए देखो ये सीधा सड़क लिखिदे दिस साइट कैंट बी रिच्ड एवं आउ गोटे कंप्यूटर अच्छी एपटे ये आउ गोटे बीएसकेआई एवं ता सहित आयुष्मान कार्ड एवं ये चित्र देखंतु ये भी समान अवस्था कौन सी जगह इंटरनेट नहीं अर्थात जदि आपणकर इंटरनेट नहीं ताहले आपण कौन सी हेल्थ कार्ड रे कौन सी प्राइवेट हॉस्पिटल रे एडमिशन हो पारे ना आम प्रतिक्रिया नवा जी प्रकृति में कार्ड रो जो इंटरनेट रे बसी जे टेक्निकल काम करूँ प्रतिक्रिया नवा जे प्रकृति में आम देखुचे आपंकर इंटरनेट काम करूना इंटरनेट नथिबारु आम पेसेंट एडमिशन करूँ आमर 2 जन पेसेंट गाइनिंग पेसेंट आ अफ्था पेसेंट आसते आम बसईचु कहीं सी कैश करेंगे ना कहीं कार्ड रे कहीं गवर्नमेंट सर्विस देती कार्ड रे इंटरनेट नथिबारु आम एडमिशन करूँ एडमिशन न कले आम सर्विस दबु केमी से आम ही तो वेट करूँ इंटरनेट टी आमको सुविधा मिलू आम एडमिशन करूँ आप कौन चाहते आटलिस्ट जदि इंटरनेट बंद अच्छी रोगी मैंने केमती हे ब्रॉडबैंड चलिए ना हम चाहूँ ब्रॉडबैंड चलने आम एडमिशन करूँ पेसेंट मैंने सर्विस पाइबे कहीं आसने आशा नहीं कि इंटरनेट न चलने आम केमी सर्विस देवु कहीं आपको एडमिशन कर नहीं कैश केमी कर गरीब लोक से कार्ड धरिक आम केमी कर एडमिशन खाली आपण हॉस्पिटल एमती अवस्था ना सब हॉस्पिटल सब इंटरनेट तो चलुनी केमी सब हॉस्पिटल सेम थी कहीं इंटरनेट ही चलुनी इंटरनेट खोलने सीना आम एडमिशन करूँ तो एडमिशन करूँ पेसेंट मैंने वेट कर कैश कैश कर संभव नहीं कहीं गरीब लोक समस्त कार्ड भरोसा ही आसुँच आ इंटरनेट नथिबारु आम एडमिशन करूँ आ गोटे कथा पचार चाहिए जदि धर ऑपरेशन नहला कि ट्रीटमेंट नहला तो रोग बढ़ी ना रोग बढ़ सीरीयस पेसेंट आसुँच कहीं रोग क्या अपेक्षा करनी कहीं इंटरनेट चैनल लोक आसुँच सीरीयस आसुँच कहार किसी भी हो पारे कहीं से सब आसुँच कार्ड भरोसा ये तो नेट चलुनी आम एडमिशन केमी करूँ आपन पाखे किसी ऑप्शन नहीं ऑप्शन है आम तो बिना ये आम करूँ ना कैश लोक सब लोक भी कैश भी प्रोवाइड करूँ गरीब लोग जो आसुँच आम बिना कार्ड तो आम सर्विस दे पारूनी
ମାନେ ଯେକୌଣସି ଲୋକ କାର୍ଡ଼ରେ ଯଦି ଆଡ଼ମିସନ୍ ନହେଲେ ଆପଣ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ? ନାଇଁ ସାର୍, କେମିତି ଆମେ ଏମିତି କରିବୁ ସର୍ଭିସ୍ ଦେବୁ କେମିତି? ବିନା କାର୍ଡ଼ରେ ଆମେ ଦେଇପାରିବୁନି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଟିକେ ହେଲେ ପେସେଣ୍ଟ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଇକି ତାଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇବେ। ଏବେ ଯେଉଁ ରୋଗୀମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିବେ ନା କ'ଣ କେମିତି କରିବେ? ଆମେ ତ ସେ ୱେଟ୍ କରୁଛୁ କେମିତି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଟିକେ ଆସିଲେ ଆମେ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବୁ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଟେକ୍ନିକାଲ ପର୍ସନ୍ ରହିଛନ୍ତି ମେଡ଼ିକାଲର, ସେ ଆମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ। ଆଉ ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯେ ଆପଣ ତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ସବୁବେଳେ କାମ କରନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ଆଜି କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜି କଟକରେ ଯେହେତୁ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ସବୁ ରୋଗୀ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏବେ କାର୍ଡ଼ ଭରସାରେ ଆସୁଛନ୍ତି। କି କୌଣସି ପେସେଣ୍ଟ କତିରେ ଏତେ ବି କ୍ୟାସ୍ ନାହିଁ ଯେ କ୍ୟାସ୍ରେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନେଇପାରିବେ। ତେଣୁ କାର୍ଡ଼ଟା ସବୁବେଳେ ଚାଲିଲେ ଆମେ ସବୁ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରିପାରିବୁ। ତେଣୁ କାର୍ଡ଼ ନ ଚାଲିଲେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ନ ଚାଲିଲେ ଆମେ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରିପାରୁନୁ। ପେସେଣ୍ଟମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ରୋଗ ବଢ଼ିଯାଉଛି। ଆମ ଅବିକା ବି 2 ଜଣ ପେସେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟର କରିପାରୁନୁ, ସେମାନେ ୱେଟ୍ କରି ବସୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଚାଲିବ ଆଉ କିଛି ପେସେଣ୍ଟ ବି ଫେରିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସୁବିଧା ଯେହେତୁ ହେଲାନି ସେମାନେ ଫେରିକି ପଳେଇଲେ। ବିକଳ୍ପ ଯଦି ନେଟ୍ ସୁବିଧା ହେବ ତାହେଲେ ଆମେ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବା। ବିନା ନେଟ୍ରେ ଆମେ କିଛି କୌଣସି ଚିକିତ୍ସା କରିପାରୁନାହୁଁ। ରେଜିଷ୍ଟର ନହେଲେ ଆମେ ଚିକିତ୍ସା କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ନେଟ୍ ସୁବିଧା ହେଲା ତାହେଲେ ଆମେ ସବୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବୁ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁ କଥା ଟେକ୍ନିକାଲ ଜିନିଷ ରହିଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ନ ରହିବ ତାହେଲେ କାର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁ ରୋଗୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏବଂ ଯଦି ଆଡ଼ମିସନ୍ ନ ହୋଇପାରୁଛି ତାହେଲେ ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାହା କହୁଥିଲି ଯେହେତୁ କଟକକୁ ହଜାର ହଜାର ରୋଗୀ ପ୍ରତିଦିନ ଆସନ୍ତି, କେବଳ କଟକ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ଭରସାରେ ନୁହେଁ, ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନା ଭରସାରେ ନୁହେଁ, ବହୁ ବେସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ସଙ୍ଗରେ ବିଏସ୍କେୱାଇ ହେଉ ଅବା ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ଼ ଧରି ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ କମ୍ପାନୀର ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଆଣିକି ଆସନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେହେତୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ଅଛି ତ ସେ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଆମେ ଏଇଠି ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ, ସରକାର ଟିକେ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୁଅନ୍ତୁ, ସହାନୁଭୂତି ଦେଖାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ମାନଙ୍କର ରହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ରଡ଼ବ୍ୟାଣ୍ଡ ସେବା ଉପଲବ୍ଧ କରାନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ରୋଗୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ବିଶେଷ କରି ଗରିବ ରୋଗୀମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, କେବଳ ବିକଳ୍ପ ହିଁ ତାଙ୍କର କାର୍ଡ଼, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଟିକେ ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ହେଇଛି ସେ ସମାଧାନ କରିବାରେ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଆଲୋକ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଭାତ ବିଷୋଇ, OTV।